السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في الدرس الأول في اللغة الفرنسية للسنة الخامسة. projet 1 séquence 1 pauvre petite gazelle. قبل أن نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة نقرأ الديالوج في آخر الكتاب صفحة 102. إذن je lis le dialogue. pauvre petite gazelle. إذن الغزالة الصغيرة المسكينة. Youssef. Oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Oh, الحديقة كبيرة جدا، حقيقة كبيرة جدا. Neriman. Et venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. إيه تعالوا وانظروا هنا، هناك 4 غزالات وراء القضبان. Yassine. Ah, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. إنها غزالة جميلة، لها قرون جميلة وأطراف نحيفة. Sofiane. Ce sont des animaux sauvages. Sofiane. إنها حيوانات متوحشة. Yassine. Oh, regardez la petite, à gauche, elle est couchée, elle ne bouge pas. Yassine. Oh, انظروا للصغيرة على اليسار، هي مستلقاة، هي لا تتحرك. Amira. Oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. أميرة. هي مصابة في طرفها، هي حيوان هش. Yassine. Pauvre petite gazelle. Yassine. الغزالة الصغيرة مسكينة. Neriman. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? سيدي. إذا نريمان تقول سيدي، الذي بجانب الغزالة الصغيرة. Le maître. C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. الأستاذ. هي البيطرية تعالج الغزالة. Yassine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. Yassine. إذن هي طبيبة الحيوانات. Massinissa. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Massinissa. البيطرية تدعى السيدة عمراني، هي جارتنا. Youssef. Ouf, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. يوسف. أوف، نحن تعبنا، لا نستطيع مواصلة الزيارة. Le maître. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. إذن الأستاذ. هيا يا أطفال، لنستريح قليلا قبل الغداء. نرجع la page 12. La séquence 1. J'observe et j'écoute. Pauvre petite gazelle. Regarde le dessin. Dis où sont les élèves. Voilà le dessin. هاي صورة. انظر إلى الصورة وقل أين هم التلاميذ. Les élèves sont au parc zoologique. La question suivante. J'écoute et je réponds. Premièrement, écoute le dialogue, puis réponds aux questions. Le dialogue قريناه. إذن la question هي que font les élèves؟ ماذا يفعلون التلاميذ؟ الإجابة. Les élèves regardent les animaux derrière les barreaux. إذن التلاميذ
يشاهدون الحيوانات وراء القضبان. سؤال موالي. Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux؟ ما اسم الحيوانات الموجودة وراء القضبان؟ إذن les animaux وراء القضبان هي les gazelles. Les animaux derrière les barreaux sont des gazelles. Ou bien s'appellent des gazelles. La question est comment s'appellent les animaux derrière les barreaux? On répond, les animaux derrière les barreaux s'appellent des gazelles. La question suivante. Comment sont-ils? كيف هم؟ إذن, ce sont des animaux sauvages ou bien la réponse, ils sont des animaux sauvages. نروح la page 13 oral يعني شفويا. Réécoute le dialogue avec tes camarades puis dis la bonne réponse. إذن نعاود تسمع الديالوج اللي قريناه من قبل مع زملائك ثم أجيب الإجابة الصحيحة. Première question. Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? لماذا الغزالة لا تتحرك؟ عطاونا deux choix. Petit A parce qu'elle est petite, petit B parce qu'elle est blessée à la patte. إذن هي صغيرة أم هي مصابة في طرفها؟ الإجابة تكون parce qu'elle est blessée à la patte. إذن petit B. La question suivante. Qui soigne la gazelle? من الذي يعالج الغزالة؟ Deux choix. Petit A, c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. Petit B, c'est Massinissa qui soigne la gazelle. هل البيطرية هي التي تعالج الغزالة أم ماسينيسا الذي يعالج الغزالة؟ إذن la réponse هي petit A, c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. D'accord? La question suivante. Qu'est-ce qu'une vétérinaire؟ يعني ماذا تعني كلمة vétérinaire؟ طبيب البيطري. إذن عطاونا deux choix toujours. Petit A, c'est le médecin des enfants, طبيب الأطفال. Petit B, c'est le médecin des animaux, طبيب الحيوانات. إذن الإجابة تكون petit B, c'est le médecin des animaux. نروحو la question الموالية 3. Réécoute encore le dialogue pour répondre. إذا نعاود أسمع الحوار الذي قرأناه قبل وأجيب على السؤال. Petit A. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite؟ لماذا الأولاد لا يستطيعون مواصلة الزيارة؟ إذا لماذا؟ لأنهم كانوا متعبون. ماذا نقول؟ Les enfants ne peuvent pas continuer la visite car ils sont fatigués. Que vont-ils faire avant le déjeuner؟ ماذا سيفعلون قبل الغداء؟ إذن qu'est-ce qu'ils vont faire avant le déjeuner? Réponse. Ils vont se reposer avant le déjeuner. إذن سيأخذون قسط من الراحة قبل أن يتناولون الغداء. السؤال الموالي. Je m'exprime. إذن هنا ندخل في la production écrite ou bien l'expression écrite. À toi maintenant. أي الآن الدور للتلميذ لكي يعبر. أولا, premièrement, avec ta ou ton camarade, décris un animal sauvage de cette liste. Utilise la boîte à mots suivante. إذن مع زميلك أو زميلتك صف لنا حيوان متوحش من هذه القائمة واستخدم المعطيات التي توجد في الأسفل. إذن هناك l'éléphant, le lion, la girafe et le zèbre. إذن أنا عندي دي برودكسيون إكريت على l'éléphant, على lion وعلى الجيراف. دوك نعطيهم لكم في صندوق الوصف.
الآن أنا راح ندير لكم على le zèbre. إذن la production écrite à le zèbre هي كالتالي. Je lis la production. Le zèbre. Le zèbre est un animal mammifère sauvage qui vit dans la savane d'Afrique. Il mange de l'herbe, c'est un herbivore. Il a une tête fine et des rayures noires et blanches. Sa femelle s'appelle la zébrelle et son petit s'appelle le zébro. La dernière question de la page 13. Deuxièmement, connais-tu d'autres animaux sauvages? Présente-les à tes camarades. إذن هل تعرف حيوانات أخرى متوحشة؟ قدمهم لزملائك. Oui, je connais d'autres animaux sauvages. Les animaux sauvages sont le tigre, le léopard, l'ours, le renard, le panda, le loup. هكذا أنهينا الدرس الأول. إلى درس آخر أقول لكم سلام.